अस्सलामुअलैकुम। आए मिलकर दुआ करते हैं अगले रमज़ान हर मोहब्बत करने वाला जोड़ा निकाह में बंधा हो। अगला रमज़ान ऐसा हो उनकी ज़िंदगी में जिसमें दोनों एक साथ नमाज़ तहज्जुद पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम दोनों एक दूसरे के महरम हो गए। इंशाअल्लाह आपका रब गवाह है कि कैसे आपने रमज़ान के रोज़े में, जुमे की नमाज में, तहज्जुद की नमाज़ों में और कबूलियत के हर लम्हे में आपने अल्लाह ताला से किस तरह दुआओं में अपने महरम को रो रो कर मांगा है। रमज़ान का मुबारक महीना हम सब पर साया फिगन है। अल्लाह ताला हम सबके क़याम व सियाम को शर्फ़े कबूलियत से नवाजे। सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ा करें क्योंकि रमज़ान में तहज्जुद की दुआओं के लिए 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ऐसे मोजज़े करते हैं जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं और ना ही आसमान वालों ने। रमज़ानुल मुबारक तहज्जुद की आदत बनाने का बेहतरीन मौका है। जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो कोशिश करें पहले उठकर चंद रकत तहज्जुद भी पढ़ लिया करें। मुमकिन है कि आप अल्लाह ताला से बहुत देर से जो दुआएं मांग रहे हैं उनकी कबूलियत इसी रमज़ान में हो, आपकी तहज्जुद की नमाज में हो, आपकी तहज्जुद की दुआओं में हो। अगर आप तहज्जुद की ताकत जान जाएंगे तो आप कभी तहज्जुद नहीं छोड़ेंगे। तहज्जुद में सबसे बड़ा तोहफा जो हमें मिलता है वो हमारे रब का कुर्ब है, हमारे रब की मोहब्बत है। क्या आप लोग जानते हैं तहज्जुद किन लोगों को नसीब होती है? तहज्जुद में कोई मौज़िन नहीं उठाता हमें। तहज्जुद में सिर्फ वो लोग उठ पाते हैं जो अल्लाह को प्यारे होते हैं या जिन्हें अल्लाह से प्यार होता है। रमज़ान में तहज्जुद की पाबंदी और तहज्जुद की नमाज में दुआएं मांगा करें। रो रो कर खूब आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला को रो रो कर दिल की तमाम बातें कह दें जो आपके दिल में हैं। तहज्जुद से चेहरे में नूर पैदा होता है। रमज़ान में तहज्जुद की पाबंदी करना कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि सहरी के लिए अक्सर लोग उठते ही हैं। तो सहरी से पहले तहज्जुद की नमाज की चंद रकात पढ़ लेने से क्या दुश्वारी है। इसलिए जो शख्स तहज्जुद का आदी बनना चाहे उसके लिए रमज़ान में आदी बन जाना बहुत आसान है। फिर इंशाअल्लाह साल भर के लिए आदत हो जाएगी। रब से मजबूत ताल्लुक़ तो तहज्जुद की नमाज से ही मुमकिन है। उठिए स्वालिहीन का तरीक़ाकार अपनाते हुए रमज़ानुल मुबारक के महीने में मग़फ़िरत करवाने की तैयारी और अपनी जन्नत की राह हमवार करें। सैयदुना अबू इमामा रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो क्योंकि वो तुमसे पहले स्वालिहीन का तरीक़ाकार है और तुम्हारे लिए अपने रब के कुर्ब का वसीला है, गुनाहों के मिटाने का ज़रिया है और मज़ीद गुनाहों से बचने का सबब है। माह रमज़ान में नमाज तहज्जुद का इत्माम किया करें। ये बहुत अफजल इबादत है और अल्लाह बड़ा गनी है। वो हर खासो आम को नवासे जाता है। गुनाहगार हैं या परहेज़गार, सब उसी के दर के फ़कीर हैं। वो अपनी रहमतों और नेमतों के दरवाजे सदा खुले रखता है और चरिंदों परिंद जिन्नों इंस क्या, उसने तो 2 जहानों का निज़ाम संभाला हुआ है। वो हर ऐब से पाक जिंदा व जावेद है। कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, बस वही यकता है, वही अल्लाह है, वही अता करता है। और अल्लाह वो है जिसे ना नींद आती है और ना ही ऊँघ आती है। तो वो तुम्हारे मामलात से कैसे बेखबर हो सकता है? जो रहता ही दिल में हो तो वही इस दिल की बेचैनी और बेसकूनी की वजह से कैसे बेखबर हो सकता है? जब सब बेखबर ख्वाबी नींद के मज़े ले रहे होते हैं तब उसका कोई एक बंदा रो रो कर अश्कों के अंबार लगा दे, तड़प तड़प कर अपनी बेकसी और बेबसी के किस्से कहे, तब कौन होता है जो उसे सुनता है? तब कौन हमदर्द मुयस्सर होता है? कौन उसकी तन्हाई का साथी होता है? सिर्फ एक अल्लाह
جو اس کے درد کی دوا بھی کرتا ہے اور اسے اپنی آغوش رحمت میں لے کر سکون و اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ دنیا درد دیتی ہے تو وہ محبت بھرا مرہم رکھتا ہے۔ دنیا محبت میں ذلت اور رسوائی دیتی ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کا عہد باندھتا ہے۔ اسے محبوب ہو تم، تبھی وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تمہیں مکمل طور پر دنیا کے حوالے نہیں کرتا، سدا تمہارا نگہبان اور مددگار بنا رہتا ہے۔ تبھی تو وہ فرماتا ہے تم سے کہ اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم اکیلے ہو یا اکیلے رہ گئے ہو زندگی کے سفر میں، بلکہ یہ یاد رکھو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا ہی سب ہوتا ہے۔ اس سے کہو، اس سے مدد مانگو، بس اسی سے سب فریادیں کرو، وہی سب عطا کرنے پر قادر ہے، اور وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، سبھی کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی سب بگڑے کام سنوار دے، وہ چاہے تو صبر و ضبط کے رنگوں سے آشنا کر دے، وہ چاہے تو ادھوری کہانیوں کو مکمل کر دے، وہ چاہے تو نئے سرے سے آغاز کر دے۔ وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور وہی کن فایا کون کا مالک ہے۔ تو جب کبھی دنیا تنگ لگنے لگے تو بس سیدھا سجدے میں گر جانا، دعا لبوں پر نہ بھی آئے تو پریشان مت ہونا، تو بس تہجد کی نماز میں چاہے نماز پر بیٹھ جانا، بس رو دینا، اور اگر آنسو نہ بھی آئیں تو خاموش بیٹھے رہنا، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے دھتکار نہیں ملتی۔ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، بس یہ یاد رکھنا کہ جب سب چھوڑ دیں تب بھی ہمارا رب ہمیں نہیں چھوڑتا۔ تم بھول بھی جاؤ لیکن رب العالمین نہیں بھولتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر دکھی دل کو راحت بخش دے، جس کی جو بھی نیک دعا ہے اسے قبول فرما لے۔ ہم سب کے والدین اور بہن بھائیوں کو لمبی عمر اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ من کی مرادیں ہوں یا تڑپتی سسکیاں، سننے والا ضرور سنتا ہے۔ مایوس مت ہوں، جلدی مت کریں، دینے والا ضرور دے گا، بس ابھی وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ پھول مانگ رہے ہوں اور آپ کا رب پاک آپ کے لیے گلدستہ تیار کر رہا ہو۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا، اور وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تمہیں لگے گا بس معجزہ ہو گیا ہے۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ ایک دو دفعہ مانگ کر مایوس پلٹ کر جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا۔ ان قریب معجزے ہوں گے جب تم اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھی یقین رکھو گے۔ بعض بندوں سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مگر دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ پھر بھی وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، اپنا معمول بنائے رکھتے ہیں، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے ان قریب اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ان کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی محبت سے انہیں پاک کر دیتا ہے۔